Okay guys, tournament preparation para sa all women chess tournament. R.E. Janmar all women chess tournament ugma poon. And kini nga mga gamit sa magamit na po ni plastado na po ni Tangtod Domingo sa Open Chess Tournament. Ay mga and na dito dito dagan kayo nagdula dito sa Star Kids Chess Academy sa NCCC. Ay bagong academy diri sa NCCC Mall Octavo.